मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़कन्नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। फ़कन्नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वमल्तकुम
برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقاه الأسد في جامع تاجمي إذ تلقاه الأسد في جامع تاجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربه يقسمها لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا على أبي بكر وعلى الأمراء ثم الرضا على أبي بكر وعلى الأمراء وعلى علي وعلى عثمان ذي الكرم وعلى علي وعلى عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أملت ذكر جيران بذي سلامي ماذا اجتدم الجار من مقلة بدمي